सुंदर भैया महफिले कितना सुंदर भैया महफिले पीर पुकुर गाँव लगेला बड़ा प्यारा लगेला हाँ बड़ा अच्छा लगेला रिम झिम रहमत की बरसात लगेला रिम झिम रहमत की बरसात लगेला दुश्मनों मत करो जबरदस्ती पीर पुकुर है आशिकों की बस्ती दुश्मनों ना करो जबरदस्ती पीर पुकुर गाँव है सुन्नियों की बस्ती यहाँ का बच्चा बच्चा अहमद रजा का दीवाना সিমেন্ট আমার শ্বশুর আব্বা হারুন সাহেব বাপ মায়ের নামে সুবহানাল্লাহ উনি সিমেন্ট দিবে আল্লাহ যেন দানকে কবুল বলছিলাম আল্লাহ আল্লাহ এই দান আপনাদের বেকার যাবে না বিফলে যাবে না হে মুসলমান 1000 টাকা করে 10টা হয়তো হয়ে গেছে আর 2টা হলে 12 তারিখ সুবহানাল্লাহ মায়েরা এই মায়েরা আপনারা কি 500 টাকা করে 10 জন দিতে পারবেন না এই বাচ্চাগুলো ওদিকে যাও